नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। महतरम नाजरीन, हमारे सिलसिले का 17वां सवाल ये है कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए। तो इसका जवाब ये है कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर कौल के मुताबिक आमुल फील यानी हाथी वाले साल मुताबिक 571 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर पैदा हुए। यह हाथी वाला साल वो कहलाता है कि जिसमें काबे के ऊपर चढ़ाई की थी, उसकी ईंट से ईंट बजाने के लिए अबरहा ने अपने पूरे लश्कर के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तबाह किया। उसका कुछ पस मंज़र ये है कि यमन के अंदर हिमयरी बादशाहों की हुकूमत थी, तो एक बादशाह था उनमें यूसुफ ज़ुनवास। उसके पास एक जादूगर था। उसने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब आप मुझे कोई एक नौजवान दे दो ताकि मैं उसको अपना इल्म सिखा सकूँ। चुनाचे एक नौजवान अब्दुल्ला बिन तामिर वो मुंतखब किया गया। वो रोज़ाना इनके पास में इल्म सीखने के लिए जाया करता था, लेकिन रास्ते में एक राहिब पड़ा करते थे जो अल्लाह वाले थे। ये उनके पास वक्त गुजारते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता उन पर ईमान लेकर आ गए। तो ये अब्दुल्ला बिन तामिर, अल्लाह ताला ने इनको भी काफ़ी करामतों से नवाजा, इनकी भी शोहरत हो गई। और हत्ता कि जब बादशाह को मालूम हुआ कि ये बंदा जादू सीखने के लिए नहीं जा रहा, अब ये मुसलमान बन चुका है, यानी उस वक्त ईसाई ही चूँकि मुसलमान थे कि ये ईसाई बन चुका है, लिहाजा इसको अब इसके दीन से फिरना ज़रूरी है। चुनाचे उसने राहिब का पता पूछा, राहिब को भी कत्ल कर दिया और इसको भी मारने के लिए उसने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन आखिरकार इन्होंने अपने मारने की तदबीर बताई। कहा कि तुम अल्लाह का नाम लेकर मुझ पर तीर चलाओ तो मैं मर जाऊंगा। चुनाचे बादशाह ने ऐसा ही किया और एक बड़े मजमे के सामने उसने अल्लाह का नाम लेकर तीर मारा और ये अब्दुल्ला बिन तामिर शहीद हो गए। इस वाक़े को देखकर उस वक्त कई हज़ार लोग मुसलमान हुए, ईसाइयत को कबूल किया और बादशाह ने उसी वक्त में बड़ी बड़ी खंदकें खुदवाई और ये ऐलान करा दिया कि जो भी अपने दीन से नहीं फिरेगा तो उसको आग में जला दिया जाएगा। ये बड़ा मुश्किल मामला था। बहरहाल कई हज़ार लोगों को जो है उस बड़ी बड़ी खंदकों के अंदर जला डाला, लेकिन 2 शख्स उसमें से बच गए और वो भागकर कैसर रूम के पास चले गए और जाकर शिकायत की और कहा कि आप बदला लीजिए। चुनाचे कैसर रूम ने हबशा के बादशाह नजाशी के पास पैगाम भेजा कि उन्होंने ईसाइयों को जला डाला है, लिहाजा उनसे बदला लेना ज़रूरी है। हबशा के बादशाह नजाशी ने 2 शख्सों को मुंतखब किया, एक अबरहा एक अरबात। दोनों यमन के ऊपर चढ़ाई करने के लिए चल दिए और यमन की ईंट से ईंट बजा दी। यूसुफ ज़ुनवास जो हाकिम था वो भागा और भागते भागते वो एक जगह जाकर डूब कर मर गया। बहरहाल पूरे यमन के ऊपर इनकी हुकूमत हो गई। फिर आपस में इनमें खाना जंगी हुई। खाना जंगी के नतीजे में अबरहा ने अरबात को मगलूब कर दिया और उसको कत्ल कर डाला। इस वाक़े की खबर जब नजाशी को मालूम हुई तो उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ कहा कि मैं उसकी चोटी को जो है ज़मीन से रगड़ दूंगा, लेकिन अबरहा थोड़ा चालाक था। उसने मिट्टी लेकर और अपनी चोटी काट कर जो एक थैली में करके वहाँ पर भेज दी कि आप मेरी चोटी को रगड़ना चाहते हैं, रगड़ दीजिए, बहरहाल मुझे माफ़ कर दीजिए। ये अदा बड़ी पसंद आई नजाशी को और वो इलाका अबरहा के सुपुर्द कर दिया। अबरहा ने देखा कि लोग काबे की बड़ी इज्जत एहतराम करते हैं, दूर दूर से और यमन से भी अरब में जाते हैं और मक्का मुअज़्ज़मा जाते हैं, तो उसने अपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कनीसा तैयार कराया ताकि लोग यहाँ पर रहे और सब में ऐलान करा दिया। इत्तिफाक ऐसा था कि जब ये ऐलान कराया तो कुरैश को थोड़ा सा नागवार भी गुजरा। रिवायतों में मुख्तलिफ आता है कि या तो इनकी शरारत की वजह से या इत्तिफाकन ऐसा हुआ कि उस कनीसा को बड़ा नुकसान हुआ, उसकी बड़ी तौहीन और तजलील हुई, जिसकी वजह से अबरहा को बड़ा गुस्सा आया और उसने ये नजाशी बादशाह के पास पैगाम भेजा कि मैं काबे की ईंट से ईंट बजाना चाहता हूँ। चुनाचे उसने एक अपना हाथी
جس کا نام محمود تھا اس کو بھیجا کہ لو اس پر چڑھ کر جو ہے تم کعبے کو گرا دینا۔ البتہ اس کے ساتھ میں 8 ہاتھی اور بھیجے گئے۔ یہ ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ معظمہ کی طرف چل دیا۔ راستے میں بہت سے قبیلوں نے جو ہے مقابلے بھی کیے، لیکن وہ مغلوب ہو گئے، چونکہ اس کا جو لشکر تھا وہ بہت مضبوط اور طاقتور تھا۔ آخرکار مکہ معظمہ کا گھیراؤ کیا اور باہر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پر جو اونٹ وغیرہ چل رہے تھے اس نے اپنے قابو میں کر لیا، اور پیغام بھیجا کہ ہم تم سے، لوگوں کے درمیان یہ پیغام بھیجا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم تو صرف کعبے کو ڈھانے آئے ہیں، اگر تم مقابلہ کرو گے تو پھر ہم تم سے لڑیں گے۔ بہرحال عبد المطلب وہ باہر آئے، اور آنے کے بعد میں اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا، اور سارے لوگوں کو لے کر جو ہے پھر وہ مکہ معظمہ کے اندر داخل ہوئے، اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ اے مالک، یہ لشکر بڑا مضبوط لشکر ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ہی جو ہے انتقام لیجئے۔ چنانچہ یہ مکہ کے ارد گرد جو پہاڑیاں تھیں ان پر چلے گئے، اور وہاں جانے کے بعد میں منظر دیکھنے لگے۔ ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس گھر کی حفاظت کرے گا۔ بہرحال لشکر صبح کو آگے بڑھا تو دیکھتے کیا ہے کہ جو ہاتھی ہے وہ چلنے کے لیے تیار نہیں، ادھر ادھر اور پیچھے کی طرف اگر اس کو چلا رہے ہیں تو چل رہا، لیکن سامنے کی طرف وہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ آخرکار اسی کشمکش میں دیکھتے کیا ہے کہ پیچھے سے ایک پرندوں کا گول جھنڈ کا جھنڈ آ رہا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں کنکریاں تھی، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اور چونچوں سے کنکریوں کو چھوڑتے تھے تو وہ ریوالور کی جو گولی ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اسپیڈ میں وہ آتی اور انسان کو چیرتی ہوئی زمین کے اندر گھس جاتی۔ چنانچہ جس کے بھی لگتی تو وہ گلنا شروع ہو جاتا۔ وہ ابرہا کے بھی گولی لگی، وہ جو کنکری تھی جو گولی کی شکل میں، لہذا وہ لگی اور یہ بھی گلنا شروع ہو گیا، اور اس کو اسی حالت میں لے جایا گیا یمن کے اندر، اور وہاں جا کر جو ہے ایسا ہو گیا کہ سارے اس کے چیتھڑے اڑ گئے۔ تو یہ واقعہ عام الفیل کہلاتا ہے، جس کا ذکر سورہ فیل میں بھی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا، اور ان کے اوپر پرندوں کا ابابیل ایک جھنڈ کا جھنڈ بھیجا، اور وہ ان کے اوپر کنکریاں جو مٹی کی تھی صرف وہی پھینکتے تھے، اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا ڈالا۔ اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اسی سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔